नमस्कार आउ शुभेच्छा समस्तंकु। आज आमे विशिष्ट कवि राधामोहन गणनायकंक रचित विश्व जीवन पथे कविताटिकु आवृत्ति करिबा। कि चमत्कार कविता 1988 मसीहारू मु क्लास रे पढ़ौथिली। एबे मध्य पीजी क्लास रे ताकू पढ़ौछि अवसर ग्रहण करि सारिबा परे एवं भावाच्छन्न करी एहा से दिनरू ए दिन पर्यंत रखिछि मते पढ़िबा। घन अम्बुदे भरी उठिअछि पुरीर आकाश पथ, टिपि 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 बिंदु बरसा लागिअछि अविरत। सिंधुर बुके विप्लव तोली जागी उठिअछि झड़, झाऊ बन बिथि मादकता पी गर्जुछि मर मर। स्वैर सोहागे माती चंड बतास शीत शीतकारे थराई देउछि छाती। पुरीर गोटिए क्षुद्र निवासे केतेक बंधु पासे, चिंतित गोप बंधु से दिन कहिले सजल भासे। देखुअछ तुमे चिकित्सा नीति लागिअछि नाना मते, भल हेबार तो लक्षण किछि देखा जाऊ नाही मते। आशा रहू नाही आउ अज्ञाते मोर अंतर किबा लागुअछि चाऊ चाऊ। तुमे की करिब जगते मनीष चेष्टा करई सिना, फलरे ताहार अधिकार नाही दैव शक्ति बिना। इंगिते जार विश्व भुवन हेउअछि आतजात, निश्चय तुम मनर वेदना बुझिबे जगन्नाथ। तुम भली लोक जेबे सबु जाणु जाणु एपरि होइब, आमे की करिबु तेबे। गोपबंधु को तांकर आत्मीय स्वजन कहउचंती तांको पुत्रटी रोग सज्जारे पड़िछि। एई समय घटना कौन हला, निर्मम एक संवाद तेबे मिलिला अकस्मात। कुशभद्रार बक्षे जागिछि बन्यार वित्पात, प्रलयर स्रोते भासी जाइअछि शत शत परिवार। प्रलयर स्रोते डूबी जाइअछि शत शत परिवार। गोप अंचल धरी उठुछि कातर हाहाकार रब गगन मथित करी। बन्यार दाऊ गोपबंधु आउ कौन रही पारिबे घर भितरे। उत्कल परे नियतिर एत निष्ठुर परिहास, विक्षोभे जणे जणाइले तहु हृदयर उच्छ्वास। प्रलयंकर बन्या मड़क दुर्भिक्षर दाऊ, बरस बरस ग्रासी देउअछि चंद्रमारे कि राहु। शक्ति जाउछि तुटी अन्य देशर संगे आजी केन्हे पारिब उठी। अपर कहिले ज्ञान धन मान कला संस्कृति बळे, दर्प भरे उठिथिला दिने वसुंधरार तळे। द्रुप्त पताका उड़ाइथिला ए मुक्त गगन बुके, जैत्र गीतिका उठाइथिला ए दिग्विदिगर मुखे। अभिशप्त ए देश धरातलु दिने एही परिसिना होई जीवनी शेष। शुणुथिले गोपबंधु मौने बाहारे सते की जड़,
ଆଜି ଦିନର ଏ ଝଡ଼ ଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ତରେ ଧରି ଝଡ଼ ସମ୍ଭ୍ରମ ଭରେ ନୟନରୁ ଢାଳି ଅଶ୍ରୁର ଧାରା ଦୁଇ କମ୍ର କଣ୍ଠେ ଭାସିଲେ ବଚନ ବାହାରିଲି ଏବେ ମୁହିଁ ତୁମେ ଏବେ ମୋର ସାହା ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ରୋଗୀଟିର ଭାର ମୁଁ ମୋର ଧରୁଛି ରାହା। ରୋଗିଣା ପୁତ୍ରଟିକୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। କାହିଁ ଯିବ ତୁମେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ବାହାରୁଛ ଏବେ କାହିଁ? ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଜନତାର ସେବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଏକଇ ପୁତ୍ର ରୋଗେ ବହୁଦିନୁ ହୋଇଛି ଶଯ୍ୟାଗତ ଏତିକି ବେଳକୁ ଦିଶୁଛି ତୁମକୁ ଜନତା ସେବାର ପଥ। ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ବିଚାର ମରମ ତଳେ ଚିନ୍ତା କିପରି ଲଭିଅଛି ସଞ୍ଚାର। କୋଉ ପିତା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ଯାଇପାରିବ? କି ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର, କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଗୃହର ଜୀବନ ପରିଧିରେ ରଚି ସମ୍ବୋହ କାରା ପରି ବାହାରେ ଅଛି ଯେ ବିପୁଳ ଜୀବନ ମୁଁ ତ ନ ପାରିବି ଏଡ଼ି। ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ ଚାଲିଯାଏ ଆଜି ଚାଲିଯାଏ ମୁହିଁ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ପଥେ। ସହସା ଅପର କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀର ପାଶେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ମନର ବାସନା ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ ଭାଷେ। ବୁଝଇ କି କେବେ ଜନ୍ମଦାୟିନୀ ବୁଝଇ କି କେବେ ନାରୀ ଅନ୍ତରେ ଯେବେ ଅଶ୍ରୁ ଆବେଗେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଅଛି ଖାଲି। ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହଁ ମତେ ଆଗ ମାରି ସନ୍ତାନଟିରେ ମାରି ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ। ମତେ ମାରିଦିଅ, ସନ୍ତାନକୁ ମାରିଦିଅ, ତାପରେ ତମେ ଯାଅ। କଣ କରିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ? ଜୀବନର ମହାମାୟା ସମ୍ମୁଖେ ବଜ୍ର ସାଧନା ସାଧି ନିର୍ବାକ ହୋଇ ରହିଗଲେ ତହିଁ ବଧିର ବିଶ୍ୱବାଦୀ। ଛଳ ଛଳ କରି ଥରଟିଏ ଚାହିଁ ପୀଡ଼ିତ ପୁତ୍ର ମୁଖେ କ୍ଷିପ୍ର ଚରଣେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମୁକ୍ତ ଧରଣୀ ବୁକେ। ଶୁଭୁଥିଲା ପଛଆଡ଼େ କେଡ଼େ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ ଏ ସତେ ଜନମିଛି ସଂସାରେ। ବାସ୍ତବିକ ଅଦ୍ଭୁତ 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 ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀର ମଳିନ ବଦନ 5 ଦିବସ ପରେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳୁ ବୀର ବାହୁଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଥରେ। 5 ଦିନ ବିତିଗଲା, ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ। ଅଶ୍ରୁ ନୁହଇ ନୟନରୁ ଦେଇ ହୃଦୟ ରକ୍ତ ଭରା ସରୁକ୍ଷ ବଚନେ ପଚାରି ଉଠିଲେ ବିଧୁରା ବତ୍ସହରା। ଆଉ କି ଦେଖିବ ଏବେ? ବାସନା ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତ ଆଉ କି ଇଚ୍ଛା ତେବେ? ଆଉ କଣ ପୁତ୍ର ଅଛି? ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତମେ ଆଉ କଣ ଦେଖିପାରିବ? ବାସନା ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତ ଆଉ କି ଇଚ୍ଛା ତେବେ? ବିଶ୍ୱଦରଦୀ ପାଷାଣ କୋଠର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା ଭରେ ମରମ ତଳର ଉତ୍କଟ ଲୁହ ଚାପି ନେଲେ ମରମରେ। କରୁଣ ଅଧରେ ସ୍ମିତ ବିକଶାଇ ଭାସିଲେ ନବୀନ ଭାବ। ଲୁହ ପୋଛି ଏବେ ଦେଖି ନିଅ ସଖୀ ଅଭିନବ ଏହି ଲାଭ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ତଳର ସବୁ ବେଦନାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୁହ ପୋଛି ଏବେ ଦେଖି ନିଅ ସଖୀ ଅଭିନବ ଏହି ଲାଭ। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦେଇ ହୃଦୟ ମୋହର ଶତପୁତ୍ର ମୁଁ କୁଢ଼ାଇ ଆଣିଛି ଏଇ। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ବଳିଦାନ ଦେଇ
गोटे पुत्र जीवन बदल शतपुत्र मु आज उड़ाई आनी देख सखी गोटे पुत्र दे हृदय मोहर शतपुत्र मु उड़ाई आनी। ए कवितार नाम विश्व जीवन पथ। गोपबंधु उत्कलमणि बोली तांको कहा जायछि। उत्कलमणि केवल से नुहंती, से होचंती विश्वबंधु गोपबंधु। छोट कुटीर भितर थाई मध्य जे परि भावरे प्रतिज्ञाबद्ध होई पारे, जे परि भावरे निज रुग्ण पुत्र को शय्यारे छाड़ी देई बन्या उत्पीड़ित जनतार सेवा पाई निज को उत्सर्ग कर देई पारे, सी विश्ववादी नुहे, सी विश्व जीवन पथरे पाद देई नहीं, से विश्व बंधु नुहंती। तेणु गोपबंधु वास्तविक विश्व बंधु। हो आज ए कविता रही।